हेलो स्टूडेंट्स केमती अच्छा समस्ते आशा करुच्ची समस्ते भलर थी पूर्वर आम कौन करते ना नियंत्रण और समन्वय जाए जी प्रमो गार्ड क्वेश्चन आसूला आम डिस्कसन करते तुम मानकर रिक्वेस्ट थिला जे जननर क्वेश्चन आणतु किंतु मु मध्य अपेक्षा करथिली जे प्रेम गार्ड जेबे दब जनन ता ऊपर डिस्कसन हबो गत काली पेपर एटा आसला किछि कारण जो वीडियो लेट हो गला किंतु वर्तमान आज आम ताको डिस्कसन करदबा तो चलते देखिए प्रथम क्वेश्चन हूँ कौन पु जुग्मक आउ स्त्री जुग्मकर समयनरु कौन सृष्टि हुए समस्ते एटा जानिच कौन हम जुग्म ज हम करु ज हम जुग्म क दीटा मिसिकी जुग्म ज हम है केउ जीव उभय चल आ अचल रेणु द्वारा वंश वृद्धि करे कौन हम आंसर हम पाइथियम कौन हम पिला माने पाइथियम केउ जीवर वृद्धावस्था और स्वाभाविक मृत्यु नहीं माने किए बुढ़ा हुए नहीं कि मरे नहीं यदि प्राकृतिक भाव में देखा एमिबार कौन वृद्धावस्था कि मृत्यु नहीं मेगास्वर मातृकोश केते संख्यक गुणसूत्र थाए आंसर कौन हम पिला माने आंसर हम 2n समविभाजनर केउ अवस्था तर्कतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए ए प्रकार क्वेश्चन जाक बारंबार एग्जाम रे आसुची हैला माने समविभाजन अर्ध विभाजन रो जो अवस्था गुड़ाक एग्जाम रे बहुत थर पचारुची ए प्रकार क्वेश्चन को तुम ध्यान रखिया उचित तो आर आंसर हम आद्य अवस्था एमिबार बहु विभाजन जनन प्रक्रिया को कौन कहुए स्पोरोजोइड साई जोगानी डिंब जुग्मन ना स्पोरुलेशन आंसर कौन हम स्पोरुलेशन समविभाजनर केउ अवस्था गुणसूत्र गुड़िक गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल भाग में देखा जाती आंसर कौन हम पिला माने मोरे मध्य मोर होची मध्यावस्था है मध्यावस्था देखा जाती काथर समविभाजन मध्य अवस्था मन रहा पिला माने तापरे ईस्ट रे केउ प्रकार जनन देखा जाए बहुत इजी क्वेश्चन ईस्ट रे कलिकन देखा जाए केउटी स्त्री जननतंत्र अंश नुहे कहला डिंबाशय डिंबाही नड़ी गर्भाशय तीन टा जगह अंश तो बाकी रहा यहाँ ये अंश नुहे उद्भिदर केउ अंशटी वृद्धि पाई फल रे परिणत हुए माने केउटा फल हो जाए पिला माने 10 रा आंसर कौन हम डिंबाशय केउ अपुष्पक उद्भिद रे असमायित जनन घटे फर्न रे एहिपरी होइथाय आंसर हम ऑप्शन ए तापर जीवा आमे 12 नंबर क्वेश्चन केउ जीवठारे उभय समजुग्मन और असमजुग्मन देखा जाए आंसर पिला ने कौन हम शैवाल रे समजुग्मन असमजुग्मन देखा जाए जेतिक ऑप्शन देइछि हैला केउ कोष शुक्राणुर विकास बेले खाद्य जोगाई थाए शुक्राणु विकास बेले किए खाद्य जोगाउछि क्वेश्चन टा माने नीट रे भी थरे आस्तिला ए क्वेश्चन टा हैला तो माने साइंस जते बेले नबो तमे जानिबो प्लस 2 रे आंसर कौन हो पिला माने सर्टोली सेल हैला समविभाजनर केउ अवस्था रे गुणसूत्रर प्रत्येक एकक सूत्र V आकार धारण करे V आकार कोटा धारण करछि माने सॉरी केउ अवस्था रे धारण करछि उत्तर अवस्था रे मन रहिला V आकार उत्तर अवस्था केउ उपावस्था रे आपुंजन देखा जाए एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा जाइगोटिन उपावस्था रे आपुंजन देखा जाए भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या केते भ्रूणपोषर गुणसूत्र संख्या होछि 3n हैला ऑप्शन बी बीजाणु केउ प्रकार जनन रे वंश वृद्धि करे बीजाणु विभाजन कौन प्रक्रिया रे वंश वृद्धि करे केउटिरे अंगीय जनन हुए नाही नड़िया रे जतिकि देनी नड़िया अदा कदली आ गोलाप नड़िया रे अंगीय जनन हुए नाही ब्लास्टुला गर्भाशयर कांथरे निबिड़ भावे लगी रही प्रक्रिया को कौन कहा जाए माने ब्लास्टुला गर्भाशयर कांथरे गोटे प्रक्रिया चलता है से प्रक्रिया को आम कौन कहते कौन हम आंसर अंतःरोपण कहते प्लाज्मोडियम रो स्पोरोजोइड वंशवृद्धि करुवा बहु विभाजन को कौन कहा जाए कौन हम पिला माने साई जोगनी कहा जाए है आम यहाँ पढ़ी कौन पिला माने मनीष ठारे जो मलेरिया रोग सृष्टि कर प्लाज्मोडियम
ସେ ବହୁ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମଶାଟା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମର ସ୍ପୋରୋଜୋଏଟ ମଣିଷର ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମର ଯକୃତ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଉଛି ହେଲା। ସେ ଭିତରେ ସେ ବଂଶ ବିଭାଜନ ମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଆଉ ବହୁ ବିଭାଜନ କରୁଛି। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସାଇ ଯୋଗନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲା? 20 ନମ୍ବର, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆନ୍ସର ହେବ ଭାସକ୍ଟମି ହେଲା। ଟିସୁ ପୋଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟିସୁ ସମୂହକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ଏଇଟା ତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, କ'ଣ କାଜ କୁହାଯାଉଛି? ଏଡ୍ସ ଭୂତାଣୁର ଆନୁବଂଶିକ ପଦାର୍ଥଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଆନୁବଂଶିକ ପଦାର୍ଥ RNA। ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ତାର ଅପୋଜିଟଟା ପଚାରିଲା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 21ର ଅପୋଜିଟଟା। 24ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଟ୍ୟୁବେକ୍ଟମି। ମହିଳା ଟ୍ୟୁବେକ୍ଟମି, ପୁରୁଷ ଭାସକ୍ଟମି। ସମବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଯୁଗ୍ମଜର ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜନ ଫଳରେ ଏକକୋଷୀ ଯୁଗ୍ମଜରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟୁଲା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଇଏ ଥିଲା ତମର 25ଟା MCQ ଜନନ ଉପରେ। ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଦିଅ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ସପୁଷ୍ପକ ଆବୃତବୀଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ। ସମବିଭାଜନର ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଭାଜନର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଚିତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲା। ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ଉତ୍ତର ଅବସ୍ଥା କରିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଫଳିକା ଓ ଗର୍ଭାଶୟର ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏମିବା ବହୁ ବିଭାଜନର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ? ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମଣିଷ ଶୁକ୍ରାଣୁର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଲେଖ କର ହେଲା। ସ୍ୱପରାଗଣ ପରପରାଗଣ କ'ଣ? ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନକୁ ନ୍ୟୁନକ ବିଭାଜନ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଭାସକ୍ଟମି ଟ୍ୟୁବେକ୍ଟମି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆସ୍ଥାନିକ ଗର୍ଭ କ'ଣ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ କି କ୍ଷତି ହେଉଛି ହେଲା। ଏମିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? କାଇଜାମା ପାରାନ୍ତରଣ କ'ଣ? ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ ଆଉ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାଟା କ'ଣ? ଫ୍ଲୋରେ କହିଦେଉଛି। ଏଡ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲା। ଇଏ ଥିଲା ତମର ଡିସ୍କସନ୍ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ। ପିଲାମାନେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କର, ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କର। ଆମେ ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକୁ ଆମକୁ ଦେବ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ସେତିକି ସମୟ ଯାଏଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ବି ସିଏ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ମିଶିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।